zug masa man yam do pan ton chaka dal masa wudiyam ti tonon bi wakat ni ngoto no karonga la ambasa woto ba karim bisa le ba puya yibu nda karonga ba kiwo wayan karonga wa be pon be kan bisa na han passe lo ngo ken ro handa be ro yimur ken ro yibu lami ti zugumbe be pon be kan bisa na miyasa mba wala bon ti certificat ma bi wala shahadate diplôme namba CP BBC back in lam kenge do masa kan bi sana bebe passe sana bebe pa diplôme namba sana bebe bi han kapase sana bebe ya le bon kapami masa wala babar man getonna la mala man getonna bi tonna bam yel so jinye wono to obana pa han kapama bi binim ni han pama obana firule man parba ti sana ni tenda wala portable de mon komba me wala monter en komba wala babar man yerso zinga kam yi betin so ko matawa pamba ni kapamba wala wubdo wayanwa to nan dikana kin bo masha Allah alhamdulillah dan ton ha sidige he rahma yibam de karambi he sidibe fu so point ni himikti ba message inda hante kugo wai na ka sam namba ti bangar ko to rere ben wakat meta met bam menan fusi enanta kugo yima kugo tambo e sandanenge ti dan sidige se fu so wakato ya vacances aya bum he bum bedre ti hambang rikiri he riksongo ananta la nafa wuso ko komma hamba bang rikirme atu yuzula ira namas kwamba kwa koma me hen karma sanda sidi bo diplôme na mon pa ne jemtia wala CP ramba BPC ramba bakramba la sanda me bo me ala wonna pa lokobne rondai ren tonda baramba la maram irian sarna yi wono won tutu ni wala kom kansi yon sida sukur hen sidi be zingi ay ba jaksa fa bebe la mo jaksa fa imata yibu fa bebe mbo mbam la mbo ko ngwe wala mbo mbam yenye wala mbo ko yenye da fa be zin fa kwa ren tonda bana banyan so zinga e ton ring pus wen nam barak ne ton me ngam pam ton wen nam ko kwamba ti kwamba me saka karmo ti ton get up to karamde ber pam di bisa karang palimde ha pam di biga me saka kin karmo garfa la lebrade am pa mwiram num pa zoatin e me nga bara puso ko ber son wana ne banta ton ligiri wenge ne banta ton bangaro wenge buma fa le biga parat karang ko aparat karanga den fo pam dibiga sakaranga menga yemenga ne makasa wonna son konfko wonna man sigal son den zikanga mo ha e wala komni so ban karamam pam diplôme ramba ton po hoda wonna barka la ton pire kom kan seme la piliba abed anabi no nga pilisugu anabi no nga fo wonna ke ngara pelanga le ne me hindi kuga wa ton ron karme kila karsam namba goma la ma révision ramba la ma la devoir damba to wonna songa ta sirpa ma diplôme la beton prisa ton pisa la piera la gomta wume la ningi da do hata wumda men aber fo hani nguri bido ati biga wumde biga sunro no mom ko anem to weti nye ba no ngayenda nye mo no ngayenda ani ne do ya do songo nabiya ma wini gam alayhi salatu wassalam ti be kostiri point ne ba ta bembe to do pa lut ko ne ba ta ba ni yenga da'watul walidi li waladi rogodo na ko so no ko biga ren fo hani ngiri biga do hal fo prihida ni mi hempa mbumugula ni nga apa hada biga courage apa hada biga ni dipanga lebe ya otoba lebe sakdamme ti ba ya wazaka point afom tun mer ba ceremony bi le biga yuri ngo wali mala ayana zakaram fa mimbala azal bo CP mpame bi abo BPC mpame tem yak dare runda ya zal dare zakka point ti naman ceremony azali ngo wa fet budu bi fet budu bad nam bo la yarsan la boru pensan aya bramba pour do bramba ramba to boa ti nata be kidem ne ha apa ma CP hati dindi tembe si de man ribo le bon yursi ti fami o fa getta ko ti juge ko ko biga ani ti bo bum pame ti ro ko ba le budu fa wana wo nye pam bum ni ngako donc avour de biga nyor ko ya pa fami ngit ma ha ha ban fa na ma to santarne ta zalam pa moto apa para mana ceremony fet king ko azako ni wono do biga sunro le ba sakdamme ti tumbo kado ya bum ko ra we fun ko ra portable on coin era bum ya bon na fa na sakdam ko da bati biyo ko welar hambi kane ko bare hangum tira ran ko ma yimi liben datte detail ran ba nanda buin ko de biga mi niveau ta yene ren ha bi ni niveau on ta to en portable la bas
ber portable me bum yo tum ti o mo sa ti karam bi se tu de be zam he yel wuso zim te din wenge vu me karanga me na kenda wenge na sa ka bi ga anta portable za be la ba se de portable ko han ba ta portable za bo ti do boku tu e fon ko bar bi han taro if men tabada atara nyor wuso ya tabdan pam da lafiya sport kontra e ne ma ko to ko dan sa ka nga naam kom ni si bum bo pam maramba ton na yaw blame yaw de ya gom yawdu yawdu he physiquement yawdu goma yawda e ton hon gom no teere ba ton hon ngi do se ton hon piangadan piri ba physiquement mo ha ton na man cérémonie bil zakon ton nan da ti hon kwa ne be fami inte za din la woto ya ham pam CPB BBC be bak ni laban da woto ni kwa le ni onde na fa ko kar biga le na fa ko ta yapa me bal fami gili musuna yino ne yambo biga pam tiam sak na wawa ba ya ni men na wa kingi yela men ba men ndi ka biyo to santaro ta zal biga pam woto amana woto ni kwa be ita sababu ta ka non lom da ganta fami pon ko wana ma nya sekal sumo woto kom ni su ham pam la ma kom ni se ban papa ba mo san ton na ngebe lambi ton na zaba ne bi abadan abada biga bo CPB BBC bakam papa me te buyingla papa me direng bo sababa nan do ya biga men pa karme bi e karanga men da kan yi tour bi e école la men programme en pays soma bi ya bi e bumbo bi e ton men yon en pays soma nama ton ha yikni sutu bala azal biga pama me ton biga wala papa me libre tui mo sako te fuyi ni halala fo bani ni tirala ge azal biga hiyo ton non ku biga pa saka ba de biga zin de kuga ton bon papa mo ya wazo yiki mu ko te ton dat libon kwa pase no saka nga mo ha bibo diplôme papa me a tuya la sabjo la gum yoren tiere pa solution abadan aba solution ko ya ton de mang pipi akoma yene hendera ya putira pe yemro nidik pang be mi ti putira be yemko ya biga mpa nidik pang bi problème yi yene ha biga mpa nidik pang o so wa biga riem da me apa non karango ayen sir mana yele la biga ha nidik pang la école men programme men pa respect soma te biga zunu be bon te biga san nidik pang la ton ro ba men pa yon songo ba de ko san da tun ken école en dire leçon rambo la han libron wazakin tiengra pa tienro kan ha yo karam école no bien madrason ti toren dir dam bala ti zakon yono pa yono be ti biga tuen karam ba leri ma leri yeng darfa yemi tiengra karam dam ma yi kreto an be biga na ma na bon shibo mo jeza to yi kwa gidan pesa hakanga ya ton le ngengesi e biga lui sai sababa ya bon ha ya pa nidiga panga tuen talalam kwa talaga zemi ni al hala bini na me atui ni digita panga la putiere puzulu guso ba de bigi bet bismillah ma sha Allah wanna amra ko la putiere ayama le bet ma me a hande karam bili bal afaham da toto le bini na me san pa be yilme elen ton do da de bini putiere zemisa force ma te bini putiere zulu mako ni ton na ko ba sa hakanga ne sa haka ton getta mo san e biga bu yingla ham papa ma to ton han tu yikti sambang sababa amman rabir manre ha biga men pama nidik panga bitun man ga pisa ti ver ha wada be nidik pang quoi problème ay école lo ton tempen école la men man populem ne bo yam programme yi woto la yam karanga pe so man da ko ha za ko yoro ngam passion bitun le man za ko men ha biga putin men le ben zemes men bitun da ku biga mpas ko ton mo non der na kinir ni ngin nan pilihida la na yilam da ko met ne sanda yonde biga karam da me ti karsam le me za ko karam da ya pure donc hani kam ti école karanga pa sekda yel kay bo tembo kar sa mato timi le be nyaaka da ko tuen ndaga man sirl song ti e bum tu le bo pa me ba pe ta mbo vugurun ko mbala sa papa mo tu pa me vere donc yet tu isa ba mo ti biga yoro le bon vore ati yeme sante apa ma neri la le bon mama yik mbo ko den so man dika na ken kan se buru ni kom ni se pamba kom ni se papa mo ko do to nem gumna yem to ni yeta wala baba ni ngayet biga so kan ko romi ngana ka so santi en ka pamfu sepi oronda fu ko le ganza ke ba don gum gam pa gum ya so mai wala ngi bigo to imba papa am nan so pampa to porle imba nan yisi dem to le président ni oto ba mo sana ni gum do to quoi ha wudo way nga dani payel ni manare bo apa man so mai
apa ma so ma te bon et fo han bugs bigam fo sam papa moto am na man photo ti e ge quoi biga si de papa mi fo na man wona fo na si de man fo hum pulu ma bi fo pa na man fo sam man ya yelle pa man me yelle o be yelde chuka e fam bon papa mi na pa bo la me na man photo biga si de bo men loy fo sam si de pa biga c'est de fo ni ge biga violence quoi bara bien biga men na zam sai tum kirma la pa ba fo ba woni te fo han papa ba me biga ne te fo valan quoi fo pulo me tu fo na mana men pa mano han te bo mano no sa dadi ba bi o me fo han le bugs apa yer fo yeso per fo na bugs pin pa mano na kitam di bon a so ma hin yi de bala e fo wuni gaba fo hon bor diplôme rondon af sa mu do on pame a do to lo na yi e fo men encourage da quoi na mana flo auto fna yi auto fna yi wasala fna pa ma auto na piri da quoi wadi min to comment pour yi da taba ba de kombon si na jemi wala si piramba bam bil sa so ma yi quoi la ha wa han to lon le ba beda an ta wala bak zingi la be ne ba le remi bi ni ngbo da baki da yet le sa me kirm ne bala da wika me ngbo ha ya patron me wa putin ko zulum so ma wala patar lafi ni tara padanga na ma ton san benti financement benti tilerbe la yi forah da yenda pusum pana ntuda pana kenga pana biyo ko moto de la seke na kenga da la me le pili da quoi ni le time na da pangam bo ay wata ko Allahu akbar